मोहब्बत के नाम पे धोखा देके उस लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। पूछे ना इससे कोई। मैं इसके साथ खड़ा हूं। मैं तुमसे नहीं पूछना कि अपनी दुश्मनी का बदला कैसे लेना है। नायाब सिर्फ चीजें ही नहीं होती हैं, कुछ लोग भी होते हैं। रिदा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तेरी बीवी ने साबित कर दिया ना कि वो अच्छी नहीं है। उस बंदूक से मारूंगा जिससे तुमने मेरी माँ को मारी है। सारा अफसोस नहीं है, आपने अपनी भाभी को गोली मार दी। तू जा के ना अपना मुंह छुपा कहीं। वो लड़की जिंदगी और मौत से लड़ रही है। उसके अपने बाप ने जहर दे दिया उसे। बाबा को बताते मैं बच गई। जहर में खोट था। तुम ऐसे करो, उनके जाके कदमों में बैठ जाओ ताकि मैं भी अब्बा जी की तरह एक ही तरफ अपने सर में गोली मारूं और सब कुछ खत्म कर दूं। तेरी और तेरी चाची जैसी औरतें होती है ना, इनकी वजह से गिरती हैं लाशें। और आप जैसी औरतें जो होती है वो इज्जतें संभालती हैं मुझ जैसी। तुम जैसों की तरह भाग के खुशियां बटोरने नहीं पहुंच जाती। जान छिड़कने वाला बाप जान लेने वाला निकला। देख वजह मेरी बच्ची को इज्जत से गई और अब जान से भी जा रही है मेरी वजह। तुम ऐसे करो, उनके जाके कदमों में बैठ जाओ ताकि मैं भी अब्बा जी की तरह एक ही तरफ अपने सर में गोली मारूं और सब। मातम तो अब रईस कोठी में मनाया जाएगा। भूख टल चुकी है, आग लग चुकी है। दोबारा ये यहाँ नजर आए तो इसे गोली मार देना। दुआई मगफिरत करें साहब। मरहूमा का नाम फजर बिन्ते शुजात था। वो लड़की जिंदगी और मौत से लड़ रही है। उसके अपने बाप ने जहर दे दिया उसे। नहीं भाई साहब नहीं, बख्श दे, इसकी जान बख्श दे भाई साहब। अरे भाई साहब ऐसा मत करें, मेरे भाई का इकलौता बेटा है, बड़ी मदद और मुरादों के बाद पैदा हुआ था, ऐसा मत करें। रईस को जब ख्याल आता है कि उसकी फूफी ने उसके हिस्से की गोली अपने सीने पर खा ली है तो रईस से रहा नहीं जाता। वो अपनी फूफो से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर पहले ही उसके चाचा चाची मौजूद होंगे और उसकी माँ भी वहीं भरी होगी। अभी रईस देखने के लिए जाता है तो फजर का चाचा उसे रोकेगा और उसे कहेगा कि वो यहाँ पर क्या करने आए, ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। तो रईस कहेगा मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, मैं तो आपकी बेटी को सही सलामत आपके हवाले करके गया था। ये जो कुछ आप लोगों ने किया है खुद किया है, इसका इल्ज़ाम मुझे नहीं दे सकते। और वैसे भी मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी पपी से मिलने के लिए आया हूँ। तो फजर का चाचा कहेगा तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। फजर की माँ कहेगी बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसने तो हमारी बेटी को हमारे हवाले कर दिया था, लेकिन हम लोगों ने ही अपने हाथों से अपनी बेटी को मारने की कोशिश की। इतने ज़ालिम हैं हम लोग कि हम अपनी इज़्ज़त की खातिर किसी की जान तक लेने के लिए राज़ी हो जाते हैं। फजर की माँ बहुत ज़्यादा रोती है तो डॉक्टर जब आके उन्हें बताते हैं कि पेशेंट की तबीयत संभल नहीं रही, जहर उनके जिस्म में फैलता जा रहा है, इसलिए हमने उनका स्टमक वॉश कर दिया है। अब हम मज़ीद उसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। तो फजर की माँ बहुत ज़्यादा रोती है उसके लिए। रईस जब ये सारी सिचुएशन देखता है तो वो घर चला जाता है। घर जाके अपने बाप से कहेगा
کہ آپ کے بیٹے نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی ہے، اسے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس کے اپنے سگے باپ نے اسے زہر دے دیا۔ تو رئیس کے باپ کو غصہ آئے گا اور وہ اسے کہے گا تمہیں بڑا خیال ہے ان لوگوں کا، اگر اتنا ہی احساس ہے تو جا کے ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ تاکہ میں بھی ایک دفعہ اپنے آپ کو گولی مار لوں اور ابا جی کی طرح اس دنیا سے چلا جاؤں۔ رئیس کہے گا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو رئیس کا باپ کہے گا تم نے جو حرکت کی ہے نا، مجھے اس پہ بہت زیادہ غصہ ہے، وہ ہمارے دشمنوں کی بیٹی تھی جس کو تم نے واپس چھوڑ کر آئے ہو۔ رئیس کہے گا کہ میں اس لڑکی کی عزت بچانے اور اس کو محفوظ مقام پہ اسی لیے چھوڑ کے آیا کہ وہ آخر کسی کی بیٹی ہے۔ تو رئیس کا باپ کہے گا جب ان لوگوں نے ہماری گھر کی بیٹی کو شادی والے دن بھگا کے لے کے گئے تب کہاں تھے سب لوگ؟ رئیس کہے گا انہوں نے آپ کے بیٹے کی طرح کسی کو دھوکہ نہیں دیا، آپ کے تو بیٹے نے اسے دھوکہ دیا، اسے محبت کے نام پہ جھانسا دیا اور اسے لا کے آپ کے قدموں میں پھینک دیا۔ اگر وہ میری پھوپھی کو یہاں سے لے کے گئے تھے تو انہوں نے اس سے شادی بھی کی اور آج وہ ایک بچے کی ماں بھی ہے۔ لیکن رئیس کا باپ تو دشمنی میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اسے ان کی کوئی بھی اچھائی نظر نہیں آتی۔ ادھر فجر کی پھوپھی جب ہاسپٹل میں دیکھنے کے لیے آتی ہے فجر کو اور اپنی نند کو وہ کہے گی دیکھا میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ یہ دونوں جو ہیں اس گھر سے مخلص نہیں ہیں، ان دونوں کے دلوں میں کھوٹ ہے، نہیں تو یہ ایک اس کے عاشق کے ساتھ بھاگی، دوسری نے اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے سینے پہ گولی کھا لی۔ تبھی فجر کے چچا کا بیٹا کہے گا تم نے جو میری ماں کے ساتھ کیا ہے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں بھی تمہیں اسے ریفر سے ماروں گا جس سے تو نے میری ماں کو مارا ہے۔ اس کے دل میں اپنی ہی پھوپھو کے لیے اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اسے ہاسپٹل میں دیکھ کے شور مچانا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اس کی ماں کو گولی جو مار دی تھی۔ فجر کی پھوپھو وہاں سے غصے سے چلی جاتی ہے اور جا کے وہ اپنا غصہ سارا اپنے ابا جان پہ نکالتی ہے اور کہتی ہے دیکھیں آپ کے بچوں کی کرتوتیں، ان لوگوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ ادھر فجر بھی اپنی پھوپھی سے کہے گی کہ آپ کو ذرا لحاظ نہیں آیا اپنے ہی گھر سے اپنے ہاتھوں سے گولی مارتے ہوئے۔ تبھی اس کی پھوپھی کہے گی تمہیں ذرا شرم نہیں آئی یہ گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے؟ میں تو کہتی ہوں تم کہیں پہ جاؤ، جا کے منہ چھپا کے بیٹھ جاؤ۔ رئیس کو جب خیال آتا ہے کہ اس کی پھوپھی نے اس کے حصے کی گولی اپنے سینے پر کھا لی ہے تو رئیس سے رہا نہیں جاتا، وہ اپنی پھوپھو سے ملنے کے لیے ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے، لیکن وہاں پر پہلے ہی اس کے چاچا چاچی موجود ہوں گے اور اس کی ماں بھی وہیں پر ہی ہوگی۔ ابھی رئیس دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو فجر کا چاچا اسے روکے گا اور اسے کہے گا کہ وہ یہاں پر کیا کرنے آئی، یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو رئیس کہے گا میری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، میں تو آپ کی بیٹی کو صحیح سلامت آپ کے حوالے کر کے گیا تھا، یہ جو کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے خود کیا ہے، اس کا الزام مجھے نہیں دے سکتے، اور ویسے بھی میں صرف یہاں پہ اپنی پھوپھی سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو فجر کا چاچا کہے گا تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ فجر کی ماں کہے گی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس نے تو ہماری بیٹی کو ہمارے حوالے کر دیا تھا، لیکن ہم لوگوں نے ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو مارنے کی کوشش کی، اتنے ظالم ہیں ہم لوگ کہ ہم اپنی عزت کی خاطر کسی کی جان تک لینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ فجر کی ماں بہت زیادہ روتی ہے تو ڈاکٹر جب آ کے انہیں بتاتے ہیں کہ پیشنٹ کی طبیعت سنبھل نہیں رہی، زہر ان کے جسم میں پھیلتا جا رہا ہے، اس لیے ہم نے ان کا اسٹمک واش کر دیا ہے، اب ہم مزید اسے آبزرویشن میں رکھیں گے۔ تو فجر کی ماں بہت زیادہ روتی ہے اس کے لیے۔ رئیس جب یہ ساری سچویشن دیکھتا ہے تو وہ گھر چلا جاتا ہے، گھر جا کے اپنے باپ سے کہے گا کہ آپ کے بیٹے نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی ہے، اسے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس کے اپنے سگے باپ نے اسے زہر دے دیا۔ تو رئیس کے باپ کو غصہ آئے گا اور وہ اسے کہے گا تمہیں بڑا خیال ہے ان لوگوں کا، اگر اتنا ہی احساس ہے تو جا کے ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ تاکہ میں بھی ایک دفعہ اپنے آپ کو گولی مار لوں اور ابا جی کی طرح اس دنیا سے چلا جاؤں۔ رئیس کہے گا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟
تو رئیس کا باپ کہے گا تم نے جو حرکت کی ہے نا مجھے اس پہ بہت زیادہ غصہ ہے، وہ ہمارے دشمنوں کی بیٹی تھی جس کو تم نے واپس چھوڑ کر آئے ہو۔ رئیس کہے گا کہ میں اس لڑکی کی عزت بچانے اور اس کو محفوظ مقام پہ اسی لیے چھوڑ کے آیا کہ وہ آخر کسی کی بیٹی ہے۔ تو رئیس کا باپ کہے گا جب ان لوگوں نے ہماری گھر کی بیٹی کو شادی والے دن بھگا کے لے کے گئے تب کہاں تھے سب لوگ؟ رئیس کہے گا انہوں نے آپ کے بیٹے کی طرح کسی کو دھوکہ نہیں دیا، آپ کے تو بیٹے نے اسے دھوکہ دیا، اسے محبت کے نام پہ جھانسا دیا اور اسے لا کے آپ کے قدموں میں پھینک دیا۔ اگر وہ میری پھوپھی کو یہاں سے لے کے گئے تھے تو انہوں نے اسے شادی بھی کی اور آج وہ ایک بچے کی ماں بھی ہے۔ لیکن رئیس کا باپ تو دشمنی میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اسے ان کی کوئی بھی اچھائی نظر نہیں آتی۔ ادھر فجر کی پھوپھی جب ہاسپٹل میں دیکھنے کے لیے آتی ہے فجر کو اور اپنی وہ کہے گی دیکھا میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ یہ دونوں جو ہیں اس گھر سے مخلص نہیں ہیں، ان دونوں کے دلوں میں کھوٹ ہے، نہیں تو یہ ایک اس کے عاشق کے ساتھ بھاگی، دوسری نے اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے سینے پہ گولی کھا لی۔ تبھی فجر کے چچا کا بیٹا کہے گا تم نے جو میری ماں کے ساتھ کیا ہے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں بھی تمہیں اسے ریفر سے ماروں گا جس سے تو نے میری ماں کو مارا ہے۔ اس کے دل میں اپنی ہی پھوپھو کے لیے اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اسے ہاسپٹل میں دیکھ کے شور مچانا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اس کی ماں کو گولی جب مار دی تھی۔ فجر کی پھوپھو وہاں سے غصے سے چلی جاتی ہے اور جا کے وہ اپنا غصہ سارا اپنے ابا جان پہ نکالتی ہے اور کہتی ہے دیکھیں آپ کے بچوں کی کرتوتیں، ان لوگوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ ادھر فجر بھی اپنی پھوپھی سے کہے گی کہ آپ کو ذرا لحاظ نہیں آیا اپنے ہی گھر سے اپنے ہاتھوں سے گولی مارتے ہوئے۔ تبھی اس کی پھوپھی کہے گی تمہیں ذرا شرم نہیں آئی یہ گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے؟ میں تو کہتی ہوں تم کہیں پہ جاؤ، جا کے منہ چھپا کے بیٹھ جاؤ۔ رئیس کو جب خیال آتا ہے کہ اس کی پھوپھی نے اس کے حصے کی گولی اپنے سینے پر کھا لی ہے تو رئیس سے رہا نہیں جاتا، وہ اپنی پھوپھو سے ملنے کے لیے ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے، لیکن وہاں پر پہلے ہی اس کے چاچا چاچی موجود ہوں گے اور اس کی ماں بھی وہیں پڑی ہوگی۔ ابھی رئیس دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو فجر کا چاچا اسے روکے گا اور اسے کہے گا کہ وہ یہاں پر کیا کرنے آئے، یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو رئیس کہے گا میری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، میں تو آپ کی بیٹی کو صحیح سلامت آپ کے حوالے کر کے گیا تھا، یہ جو کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے خود کیا ہے، اس کا الزام مجھے نہیں دے سکتے، اور ویسے بھی میں صرف یہاں پہ اپنی پھوپھی سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو فجر کا چاچا کہے گا تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ فجر کی ماں کہے گی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس نے تو ہماری بیٹی کو ہمارے حوالے کر دیا تھا، لیکن ہم لوگوں نے ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو مارنے کی کوشش کی، اتنے ظالم ہیں ہم لوگ کہ ہم اپنی عزت کی خاطر کسی کی جان تک لینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ فجر کی ماں بہت زیادہ روتی ہے تو ڈاکٹر جب آ کے انہیں بتاتے ہیں کہ پیشنٹ کی طبیعت سنبھل نہیں رہی، زہر ان کے جسم میں پھیلتا جا رہا ہے، اس لیے ہم نے ان کا اسٹمک واش کر دیا ہے، اب ہم مزید اسے آبزرویشن میں رکھیں گے۔ تو فجر کی ماں بہت زیادہ روتی ہے اس کے لیے۔ رئیس جب یہ ساری سچویشن دیکھتا ہے تو وہ گھر چلا جاتا ہے، گھر جا کے اپنے باپ سے کہے گا کہ آپ کے بیٹے نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی ہے، اسے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس کے اپنے سگے باپ نے اسے زہر دے دیا۔ تو رئیس کے باپ کو غصہ آئے گا اور وہ اسے کہے گا تمہیں بڑا خیال ہے ان لوگوں کا، اگر اتنا ہی احساس ہے تو جا کے ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ تاکہ میں بھی ایک دفعہ اپنے آپ کو گولی مار لوں اور ابا جی کی طرح اس دنیا سے چلا جاؤں۔ رئیس کہے گا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو رئیس کا باپ کہے گا تم نے جو حرکت کی ہے نا مجھے اس پہ بہت زیادہ غصہ ہے، وہ ہمارے دشمنوں کی بیٹی تھی جس کو تم نے واپس چھوڑ کر آئے ہو۔ رئیس کہے گا کہ میں اس لڑکی کی عزت بچانے اور اس کو محفوظ مقام پہ اسی لیے چھوڑ کے آیا کہ وہ آخر کسی کی بیٹی ہے۔ تو رئیس کا باپ کہے گا جب ان لوگوں نے ہماری گھر کی بیٹی کو شادی والے دن بھگا کے لے کے گئے تب کہاں تھے سب لوگ؟
रईस कहेगा उन्होंने आपके बेटे की तरह किसी को धोखा नहीं दिया, आपके तो बेटे ने उसे धोखा दिया, उसे मोहब्बत के नाम पे झांसा दिया और उसे ला के आपके कदमों में फेंक दिया। अगर वो मेरी फूफी को यहाँ से लेके गए थे तो उन्होंने उससे शादी भी की और आज वो एक बच्चे की माँ भी है। लेकिन रईस का बाप तो दुश्मनी में इतना अंधा हो चुका है कि उसे उनकी कोई भी अच्छाई नज़र नहीं आती। इधर फजर की फूफी जब हॉस्पिटल में देखने के लिए आती है फजर को और अपनी नैन को वो कहेगी, देखा मैंने पहले ही कहा था ना कि ये दोनों जो हैं इस घर से मुखलिस नहीं हैं, इन दोनों के दिलों में खोट है। नहीं तो ये एक उसके आशिक के साथ भागी, दूसरी ने अपने भतीजे को बचाने के लिए सीने पे गोली खा ली। तभी फजर के चचा का बेटा कहेगा, तुमने जो मेरी माँ के साथ किया है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं भी तुम्हें उसे रेफर से मारूंगा जिससे तूने मेरी माँ को मारा है। उसके दिल में अपनी ही फूफो के लिए इतनी नफ़रत पैदा हो गई है कि वो उसे हॉस्पिटल में देख के शोर मचाना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने उसकी माँ को गोली जब मार दी थी। फजर की फूफा वहाँ से गुस्से से चली जाती है और जाके वो अपना गुस्सा सारा अपने अब्बाजान पे निकालती है और कहती है, देखिए आप लोगों, आपके बच्चों की करतूतें, इन लोगों की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा है। इधर फजर भी अपनी फूफी से कहेगी कि आपको ज़रा लिहाज नहीं आया अपने ही घर से अपने हाथों से गोली मारते हुए। तभी उसकी फूफी कहेगी, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई ये घर की दहलीज पार करते हुए? मैं तो कहती हूँ तुम कहीं पर जाओ, जाके मुँह छुपा के बैठ जाओ। रईस को जब ख्याल आता है कि उसकी फूफी ने उसके हिस्से की गोली अपने सीने पर खा ली है तो रईस से रहा नहीं जाता। वो अपनी फूफो से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर पहले ही उसके चाचा चाची मौजूद होंगे और उसकी माँ भी वहीं पर ही होगी। अभी रईस देखने के लिए जाता है तो फजर का चाचा उसे रोकेगा और उसे कहेगा कि वो यहाँ पर क्या करने आई, ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। तो रईस कहेगा, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, मैं तो आपकी बेटी को सही सलामत आपके हवाले करके गया था। ये जो कुछ आप लोगों ने किया है खुद किया है, इसका इल्ज़ाम मुझे नहीं दे सकते। और वैसे भी मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी फूफी से मिलने के लिए आया हूँ। तो फजर का चाचा कहेगा, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। फजर की माँ कहेगी, बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसने तो हमारी बेटी को हमारे हवाले कर दिया था, लेकिन हम लोगों ने ही अपने हाथों से अपनी बेटी को मारने की कोशिश की। इतने ज़ालिम हैं हम लोग कि हम अपनी इज़्ज़त की खातिर किसी की जान तक लेने के लिए राज़ी हो जाते हैं। फजर की माँ बहुत ज़्यादा रोती है तो डॉक्टर जब आके उन्हें बताते हैं कि पेशेंट की तबीयत संभल नहीं रही, जहर उनके जिस्म में फैलता जा रहा है, इसलिए हमने उनका स्टमक वॉश कर दिया है। अब हम मज़ीद उसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। तो फजर की माँ बहुत ज़्यादा रोती है उसके लिए। रईस जब ये सारी सिचुएशन देखता है तो वो घर चला जाता है। घर जाके अपने बाप से कहेगा कि आपके बेटे ने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, उसे कहीं का नहीं छोड़ा, उसके अपने सगे बाप ने उसे जहर दे दिया। तो रईस के बाप को गुस्सा आएगा और वो उसे कहेगा, तुम्हें बड़ा ख्याल है उन लोगों का, अगर इतना ही एहसास है तो जाकर उनके कदमों में बैठ जाओ, ताकि मैं भी एक दफ़ा अपने आप को गोली मार लूँ और अब्बा जी की तरह इस दुनिया से चला जाऊँ। रईस कहेगा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो रईस का बाप कहेगा, तुमने जो हरकत की है ना, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो हमारे दुश्मनों की बेटी थी जिसको तुमने वापस छोड़ कर आए हो। रईस कहेगा कि मैं उस लड़की की इज़्ज़त बचाने और उसको महफूज मुकाम पे इसीलिए छोड़ के आया कि वो आखिर किसी की बेटी है। तो रईस का बाप कहेगा, जब उन लोगों ने हमारी घर की बेटी को शादी वाले दिन भगा के लेके गए तब कहाँ थे सब लोग। रईस कहेगा, उन्होंने आपके बेटे की तरह किसी को धोखा नहीं दिया, आपके तो बेटे ने उसे धोखा दिया, उसे मोहब्बत के नाम पे झांसा दिया और उसे ला के आपके कदमों में फेंक दिया। अगर वो मेरी फूफी को यहाँ से लेके गए थे तो उन्होंने उससे शादी भी की और आज वो एक बच्चे की माँ भी है। लेकिन रईस का बाप तो दुश्मनी में इतना अंधा हो चुका है कि उसे उनकी कोई भी अच्छाई नज़र नहीं आती। इधर फजर की फूफी जब हॉस्पिटल में देखने के लिए आती है फजर को और अपनी
तो वो कहेगी देखा मैंने पहले ही कहा था ना कि ये दोनों जो हैं इस घर से मुखलिस नहीं हैं, इन दोनों के दिलों में खोट है। नहीं तो ये एक उसके आशिक के साथ भागी, दूसरी ने अपने भतीजे को बचाने के लिए सीने पे गोली खा ली। तभी फजर के चचा का बेटा कहेगा तुमने जो मेरी माँ के साथ किया है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं भी तुम्हें उसे रेफर से मारूंगा जिससे तूने मेरी माँ को मारा है। उसके दिल में अपनी ही फूफो के लिए इतनी नफ़रत पैदा हो गई है कि वो उसे हॉस्पिटल में देख के शोर मचाना शुरू जाता है, क्योंकि उसने उसकी माँ को गोली जब मार दी थी। फजर की फूफो वहाँ से गुस्से से चली जाती है और जाके वो अपना गुस्सा सारा अपने अब्बाजान पे निकालती है और कहती है देखिए आप लोगों आपके बच्चों की करतूतें, इन लोगों की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा है। इधर फजर भी अपनी फूफी से कहेगी कि आपको ज़रा लिहाज नहीं आया अपने ही घर से अपने हाथों से गोली मारते हुए। तभी उसकी फूफी कहेगी तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई ये घर की दहलीज पार करते हुए, मैं तो कहती हूँ तुम कहीं पर जाओ, जाके मुँह छुपा के बैठ जाओ। रईस को जब ख्याल आता है कि उसकी फूफी ने उसके हिस्से की गोली अपने सीने पर खा ली है तो रईस से रहा नहीं जाता। वो अपनी फूफो से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर पहले ही उसके चाचा चाची मौजूद होंगे और उसकी माँ भी वहीं पर ही होगी। अभी रईस देखने के लिए जाता है तो फजर का चाचा उसे रोकेगा और उसे कहेगा कि वो यहाँ पर क्या करने आई, ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। तो रईस कहेगा मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, मैं तो आपकी बेटी को सही सलामत आपके हवाले करके गया था। ये जो कुछ आप लोगों ने किया है खुद किया है, इसका इल्ज़ाम मुझे नहीं दे सकते, और वैसे भी मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी फूफी से मिलने के लिए आया हूँ। तो फजर का चाचा कहेगा तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। फजर की माँ कहेगी बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसने तो हमारी बेटी को हमारे हवाले कर दिया था, लेकिन हम लोगों ने ही अपने हाथों से अपनी बेटी को मारने की कोशिश की। इतने ज़ालिम हैं हम लोग कि हम अपनी इज़्ज़त की खातिर किसी की जान तक लेने के लिए राज़ी हो जाते हैं। फजर की माँ बहुत ज़्यादा रोती है तो डॉक्टर जब आके उन्हें बताते हैं कि पेशेंट की तबीयत संभल नहीं रही, जहर उनके जिस्म में फैलता जा रहा है, इसलिए हमने उनका स्टमक वॉश कर दिया है, अब हम मज़ीद उसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। तो फजर की माँ बहुत ज़्यादा रोती है उसके लिए। रईस जब ये सारी सिचुएशन देखता है तो वो घर चला जाता है, घर जाके अपने बाप से कहेगा कि आपके बेटे ने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, उसे कहीं का नहीं छोड़ा, उसके अपने सगे बाप ने उसे जहर दे दिया। तो रईस के बाप को गुस्सा आएगा और वो उसे कहेगा तुम्हें बड़ा ख्याल है उन लोगों का, अगर इतना ही एहसास है तो जाके उनके कदमों में बैठ जाओ, ताकि मैं भी एक दफ़ा अपने आप को गोली मार लूँ और अब्बा जी की तरह इस दुनिया से चला जाऊँ। रईस कहेगा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो रईस का बाप कहेगा तुमने जो हरकत की है ना, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो हमारे दुश्मनों की बेटी थी जिसको तुमने वापस छोड़ कर आए हो। रईस कहेगा कि मैं उस लड़की की इज़्ज़त बचाने और उसको महफूज मुकाम पे इसीलिए छोड़ के आया कि वो आखिर किसी की बेटी है। तो रईस का बाप कहेगा जब उन लोगों ने हमारी घर की बेटी को शादी वाले दिन भगा के लेके गए तब कहाँ थे सब लोग। रईस कहेगा उन्होंने आपके बेटे की तरह किसी को धोखा नहीं दिया, आपके तो बेटे ने उसे धोखा दिया, उसे मोहब्बत के नाम पे झांसा दिया और उसे ला के आपके कदमों में फेंक दिया। अगर वो मेरी फूफी को यहाँ से लेके गए थे तो उन्होंने उससे शादी भी की और आज वो एक बच्चे की माँ भी है। लेकिन रईस का बाप तो दुश्मनी में इतना अंधा हो चुका है कि उसे उनकी कोई भी अच्छाई नज़र नहीं आती। इधर फजर की फूफी जब हॉस्पिटल में देखने के लिए आती है फजर को और अपनी को वो कहेगी देखा मैंने पहले ही कहा था ना कि ये दोनों जो हैं इस घर से मुखलिस नहीं हैं, इन दोनों के दिलों में खोट है। नहीं तो ये एक उसके आशिक के साथ भागी, दूसरी ने अपने भतीजे को बचाने के लिए सीने पे गोली खा ली। तभी फजर के चचा का बेटा कहेगा तुमने जो मेरी माँ के साथ किया है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं भी तुम्हें उसे रेफर से मारूंगा जिससे तूने मेरी माँ को मारा है।
اس کے دل میں اپنی ہی پھپھو کے لیے اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اسے ہاسپٹل میں دیکھ کے شور مچانا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس کی ماں کو گولی جب مار دی تھی۔ فجر کی پھپھو وہاں سے غصے سے چلی جاتی ہے اور جا کے وہ اپنا غصہ سارا اپنے ابا جان پہ نکالتی ہے اور کہتی ہے، دیکھیں آپ کے بچوں کی کرتوتیں، ان لوگوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ ادھر فجر بھی اپنی پھوپھی سے کہے گی کہ آپ کو ذرا لحاظ نہیں آیا اپنے ہی گھر سے اپنے ہاتھوں سے گولی مارتے ہوئے۔ تبھی اس کی پھوپھی کہے گی، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی یہ گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے؟ میں تو کہتی ہوں تم کہیں پہ جاؤ، جا کے منہ چھپا کے بیٹھ جاؤ۔ رئیس کو جب خیال آتا ہے کہ اس کی پھوپھی نے اس کے حصے کی گولی اپنے سینے پر کھا لی ہے تو رئیس سے رہا نہیں جاتا۔ وہ اپنی پھوپھو سے ملنے کے لیے ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے، لیکن وہاں پر پہلے ہی اس کے چاچا چاچی موجود ہوں گے اور اس کی ماں بھی وہیں پر ہی ہوگی۔ ابھی رئیس دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو فجر کا چاچا اسے روکے گا اور اسے کہے گا کہ وہ یہاں پر کیا کرنے آئے، یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو رئیس کہے گا، میری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، میں تو آپ کی بیٹی کو صحیح سلامت آپ کے حوالے کر کے گیا تھا۔ یہ جو کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے خود کیا ہے، اس کا الزام مجھے نہیں دے سکتے، اور ویسے بھی میں صرف یہاں پہ اپنی پھوپھی سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو فجر کا چاچا کہے گا، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ فجر کی ماں کہے گی، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس نے تو ہماری بیٹی کو ہمارے حوالے کر دیا تھا، لیکن ہم لوگوں نے ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو مارنے کی کوشش کی۔ اتنے ظالم ہیں ہم لوگ کہ ہم اپنی عزت کی خاطر کسی کی جان تک لینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ فجر کی ماں بہت زیادہ روتی ہے تو ڈاکٹر جب آ کے انہیں بتاتے ہیں کہ پیشنٹ کی طبیعت سنبھل نہیں رہی، زہر ان کے جسم میں پھیلتا جا رہا ہے، اس لیے ہم نے ان کا اسٹمک واش کر دیا ہے، اب ہم مزید اسے آبزرویشن میں رکھیں گے۔ تو فجر کی ماں بہت زیادہ روتی ہے اس کے لیے۔ رئیس جب یہ ساری سچویشن دیکھتا ہے تو وہ گھر چلا جاتا ہے، گھر جا کے اپنے باپ سے کہے گا کہ آپ کے بیٹے نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی ہے، اسے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس کے اپنے سگے باپ نے اسے زہر دے دیا۔ تو رئیس کے باپ کو غصہ آئے گا اور وہ اسے کہے گا، تمہیں بڑا خیال ہے ان لوگوں کا، اگر اتنا ہی احساس ہے تو جا کے ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ تاکہ میں بھی ایک دفعہ اپنے آپ کو گولی مار لوں اور ابا جی کی طرح اس دنیا سے چلا جاؤں۔ رئیس کہے گا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو رئیس کا باپ کہے گا، تم نے جو حرکت کی ہے نا، مجھے اس پہ بہت زیادہ غصہ ہے، وہ ہمارے دشمنوں کی بیٹی تھی جس کو تم نے واپس چھوڑ کر آئے ہو۔ رئیس کہے گا کہ میں اس لڑکی کی عزت بچانے اور اس کو محفوظ مقام پہ اسی لیے چھوڑ کے آیا کہ وہ آخر کسی کی بیٹی ہے۔ تو رئیس کا باپ کہے گا، جب ان لوگوں نے ہماری گھر کی بیٹی کو شادی والے دن بھگا کے لے کے گئے تب کہاں تھے سب لوگ؟ رئیس کہے گا، انہوں نے آپ کے بیٹے کی طرح کسی کو دھوکہ نہیں دیا، آپ کے تو بیٹے نے اسے دھوکہ دیا، اسے محبت کے نام پہ جھانسا دیا اور اسے لا کے آپ کے قدموں میں پھینک دیا۔ اگر وہ میری پھوپھی کو یہاں سے لے کے گئے تھے تو انہوں نے اس سے شادی بھی کی اور آج وہ ایک بچے کی ماں بھی ہے۔ لیکن رئیس کا باپ تو دشمنی میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اسے ان کی کوئی بھی اچھائی نظر نہیں آتی۔ ادھر فجر کی پھوپھی جب ہاسپٹل میں دیکھنے کے لیے آتی ہے فجر کو اور اپنی نند کو وہ کہے گی، دیکھا میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ یہ دونوں جو ہیں اس گھر سے مخلص نہیں ہیں، ان دونوں کے دلوں میں کھوٹ ہے، نہیں تو یہ ایک اس کے عاشق کے ساتھ بھاگی، دوسری نے اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے سینے پہ گولی کھا لی۔ تبھی فجر کے چچا کا بیٹا کہے گا، تم نے جو میری ماں کے ساتھ کیا ہے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں بھی تمہیں اسے ریفر سے ماروں گا جس سے تو نے میری ماں کو مارا ہے۔ اس کے دل میں اپنی ہی پھوپھو کے لیے اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اسے ہاسپٹل میں دیکھ کے شور مچانا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس کی ماں کو گولی جب مار دی تھی۔ فجر کی پھوپھو وہاں سے غصے سے چلی جاتی ہے اور جا کے وہ اپنا غصہ سارا اپنے ابا جان پہ نکالتی ہے اور کہتی ہے، دیکھیں آپ کے بچوں کی کرتوتیں، ان لوگوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ ادھر فجر بھی اپنی پھوپھی سے کہے گی کہ آپ کو ذرا لحاظ نہیں آیا
अपने ही घर से अपने हाथों से गोली मारते हुए। तभी उसकी फूफी कहेगी तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई है घर की दहलीज पार करते हुए। मैं तो कहती हूँ तुम कहीं पर जाओ, जाके मुंह छुपा के बैठ जाओ। रईस को जब ख्याल आता है कि उसकी फूफी ने उसके हिस्से की गोली अपने सीने पर खा ली है तो रईस से रहा नहीं जाता। वो अपनी फूफो से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर पहले ही उसके चाचा चाची मौजूद होंगे और उसकी माँ भी वहीं पर ही होगी। अभी रईस देखने के लिए जाता है तो फजर का चाचा उसे रोकेगा और उसे कहेगा कि वो यहाँ पर क्या करने आई, ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। तो रईस कहेगा मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, मैं तो आपकी बेटी को सही सलामत आपके हवाले करके गया था। ये जो कुछ आप लोगों ने किया है खुद किया है, इसका इल्ज़ाम मुझे नहीं दे सकते। और वैसे भी मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी फूफी से मिलने के लिए आया हूँ। तो फजर का चाचा कहेगा तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। फजर की माँ कहेगी बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसने तो हमारी बेटी को हमारे हवाले कर दिया था, लेकिन हम लोगों ने ही अपने हाथों से अपनी बेटी को मारने की कोशिश की। इतने ज़ालिम हैं हम लोग कि हम अपनी इज़्ज़त की खातिर किसी की जान तक लेने के लिए राज़ी हो जाते हैं। फजर की माँ बहुत ज़्यादा रोती है तो डॉक्टर जब आके उन्हें बताते हैं कि पेशेंट की तबीयत संभल नहीं रही, जहर उनके जिस्म में फैलता जा रहा है, इसलिए हमने उनका स्टमक वॉश कर दिया है। अब हम मज़ीद उसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। तो फजर की माँ बहुत ज़्यादा रोती है उसके लिए। रईस जब ये सारी सिचुएशन देखता है तो वो घर चला जाता है। घर जाके अपने बाप से कहेगा कि आपके बेटे ने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, उसे कहीं का नहीं छोड़ा, उसके अपने सगे बाप ने उसे जहर दे दिया। तो रईस के बाप को गुस्सा आएगा और वो उसे कहेगा तुम्हें बड़ा ख्याल है उन लोगों का, अगर इतना ही एहसास है तो जाके उनके कदमों में बैठ जाओ, ताकि मैं भी एक दफ़ा अपने आप को गोली मार लूँ और अब्बा जी की तरह इस दुनिया से चला जाऊँ। रईस कहेगा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो रईस का बाप कहेगा तुमने जो हरकत की है ना, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो हमारे दुश्मनों की बेटी थी जिसको तुमने वापस छोड़ कर आए हो। रईस कहेगा कि मैं उस लड़की की इज़्ज़त बचाने और उसको महफूज मुकाम पे इसीलिए छोड़ के आया कि वाक़ई किसी की बेटी है। तो रईस का बाप कहेगा जब उन लोगों ने हमारी घर की बेटी को शादी वाले दिन भगा के लेके गए तब कहाँ थे सब लोग। रईस कहेगा उन्होंने आपके बेटे की तरह किसी को धोखा नहीं दिया, आपके तो बेटे ने उसे धोखा दिया, उसे मोहब्बत के नाम पे झांसा दिया और उसे ला के आपके कदमों में फेंक दिया। अगर वो मेरी फूफी को यहाँ से लेके गए थे तो उन्होंने उससे शादी भी की और आज वो एक बच्चे की माँ भी है। लेकिन रईस का बाप तो दुश्मनी में इतना अंधा हो चुका है कि उसे उनकी कोई भी अच्छाई नज़र नहीं आती। इधर फजर की फूफी जब हॉस्पिटल में देखने के लिए आती है फजर को और अपनी नैन को वो कहेगी देखा मैंने पहले ही कहा था ना कि ये दोनों जो हैं इस घर से मुखलिस नहीं हैं, इन दोनों के दिलों में खोट है, नहीं तो ये एक उसके आशिक के साथ भागी, दूसरी ने अपने भतीजे को बचाने के लिए सीने पे गोली खा ली। तभी फजर के चचा का बेटा कहेगा तुमने जो मेरी माँ के साथ किया है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं भी तुम्हें उसे रेफर से मारूंगा जिससे तूने मेरी माँ को मारा है। उसके दिल में अपनी ही फूफो के लिए इतनी नफ़रत पैदा हो गई है कि वो उसे हॉस्पिटल में देख के शोर मचाना शुरू जाता है, क्योंकि उसने उसकी माँ को गोली जब मार दी थी। फजर की फूफो वहाँ से गुस्से से चली जाती है और जाके वो अपना गुस्सा सारा अपने अब्बाजान पे निकालती है और कहती है देखिए आप लोगों आपके बच्चों की करतूतें, इन लोगों की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा है। इधर फजर भी अपनी फूफी से कहेगी कि आपको ज़रा लिहाज नहीं आया अपने ही घर से अपने हाथों से गोली मारते हुए। तभी उसकी फूफी कहेगी तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई है घर की दहलीज पार करते हुए। मैं तो कहती हूँ तुम कहीं पर जाओ, जाके मुंह छुपा के बैठ जाओ। रईस को जब ख्याल आता है कि उसकी फूफी ने उसके हिस्से की गोली अपने सीने पर खा ली है तो रईस से रहा नहीं जाता। वो अपनी फूफो से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर पहले ही उसके चाचा चाची मौजूद होंगे और उसकी माँ भी वहीं पर ही होगी।
अभी रईस देखने के लिए जाता है तो फजर का चाचा उसे रोकेगा और उसे कहेगा कि वो यहाँ पर क्या करने आई, ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। तो रईस कहेगा मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, मैं तो आपकी बेटी को सही सलामत आपके हवाले करके गया था। ये जो कुछ आप लोगों ने किया है खुद किया है, इसका इल्ज़ाम मुझे नहीं दे सकते। और वैसे भी मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी पपी से मिलने के लिए आया हूँ। तो फजर का चाचा कहेगा तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। फजर की माँ कहेगी बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसने तो हमारी बेटी को हमारे हवाले कर दिया था, लेकिन हम लोगों ने ही अपने हाथों से अपनी बेटी को मारने की कोशिश की। इतने ज़ालिम हैं हम लोग कि हम अपनी इज़्ज़त की खातिर किसी की जान तक लेने के लिए राज़ी हो जाते हैं। फजर की माँ बहुत ज़्यादा रोती है तो डॉक्टर जब आके उन्हें बताते हैं कि पेशेंट की तबीयत संभल नहीं रही, जहर उनके जिस्म में फैलता जा रहा है, इसलिए हमने उनका स्टमक वॉश कर दिया है। अब हम मज़ीद उसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। तो फजर की माँ बहुत ज़्यादा रोती है उसके लिए। रईस जब ये सारी सिचुएशन देखता है तो वो घर चला जाता है। घर जाके अपने बाप से कहेगा कि आपके बेटे ने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, उसे कहीं का नहीं छोड़ा, इसके अपने सगे बाप ने उसे जहर दे दिया। तो रईस के बाप को गुस्सा आएगा और वो उसे कहेगा तुम्हें बड़ा ख्याल है उन लोगों का, अगर इतना ही एहसास है तो जाकर उनके कदमों में बैठ जाओ, ताकि मैं भी एक दफ़ा अपने आप को गोली मार लूँ और अब्बा जी की तरह इस दुनिया से चला जाऊँ। रईस कहेगा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो रईस का बाप कहेगा तुमने जो हरकत की है ना, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है।